अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ मंसूरी है and I'm the host of The Mansoori Show, the show that is best described as मिलाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा. Your link to everything Pakistani straight from California, The Mansoori Show. नाज़रीन, आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि नमल नॉलेज सिटी की फंड रेजिंग के हवाले से है. हाल ही में PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा और हमज़ा अली अब्बासी जो कि पाकिस्तान के बहुत ही मरूफ एक्टर और डायरेक्टर हैं, वो लॉस एंजल्स तशरीफ़ लाए इस फंड रेजिंग के लिए. इस हवाले से लॉस एंजल्स में 2 फंड रेजिंग तकरीबात का अहतमाम किया गया. पहली तकरीब जो है वो सदफ़ आगा साहबा और उनकी फ़ैमिली ने अपनी रिहाइशगाह पे अरेंज की, और दूसरी इवेंट द सेम डे ज़ीनत जांगड़ा साहबा और उनकी फ़ैमिली ने अपनी रिहाइशगाह पे अरेंज की. नमल कॉलेज के बारे में आपको बताता चलूँ कि नमल कॉलेज वाज फाउंडेड बाय इमरान खान साहब इन 2008 and it started out as a technical school, as a diploma school, and right now it offers 4-year degree programs. ये मियाँ वाली के करीब नमल लेक के किनारे पे वाक़ है, और इसका मास्टर प्लान includes a knowledge city which will have a research university and it will cover thousands of acres. यहाँ पर जो कि पसमानदा इलाक़ों के तलबा हैं, जो गरीब तलबा हैं, उनको मुफ्त जो है वो तालीम दी जाएगी, और up to 90% of the students will get educated for free. और इस प्रोग्राम का, इस प्रोजेक्ट का जो तखमीना है, जो लागत का तखमीना है, वो 200 मिलियन से ज़्यादा है. तो इसकी फ़ंड रेजिंग के लिए यहाँ पर ये दोनों हज़रात तशरीफ़ लाए. हम आपको आज की रिपोर्ट में इन से एक हमारी खुसूसी गुफ्तगू सुनवाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको इस प्रोग्राम की, इस तकरीब की झलकियाँ भी दिखाएंगे. आइए इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा फरमाइए. इस वक्त हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की 2 बहुत मारूफ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे. आइए इनसे हम कुछ गुफ्तगू करें. सबसे पहले तो मैं आपको हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनसे तारुफ़ कराऊँ. ऑफ़ कोर्स दोनों शख्सियात जो हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं. सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ कराऊँगा ऑफ़ कोर्स अलीमा खानम साहबा, जो कि इमरान खान साहब की सिस्टर हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हमज़ा अली अब्बासी साहब, जो कि एक बहुत ही मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और मॉडल हैं पाकिस्तान के. और ये हज़रात यहाँ पर आज निमल कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए, फ़ंड रेजिंग के लिए लॉस एंजल्स में आए हुए हैं, और इस वक्त हम ज़ीनत जांगड़ा साहबा के घर पे मौजूद हैं. तो आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं. सबसे पहले तो मैं अलीमा साहबा आपसे मालूम करना चाहूँगा कि हम सब इमरान खान साहब को बहुत हवालों से जानते हैं. ऑफ़ कोर्स साबका पाकिस्तानी टीम के कप्तान, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, फाउंडर ऑफ शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल. बट आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ, आप उनकी 4 बहनों में से एक बहन है. ही वॉज द ओनली सन. मैं मालूम करना चाहूँगा कि हाउ वॉज इट ग्रोइंग अप विद इमरान खान. बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया अभी. लेकिन टफ़ भाई था, और ख्याल भी रखते थे, और जो आजकल लोग बात करते हैं कि भाइयों का क्या रोल होता है, वो अपना रोल अदा करते थे, और सख्त थे कई चीज़ों में. कई चीज़ों में ठीक अच्छी तरह भी थे, लेकिन हम डरते थे उनसे, सीधी सी बात. हमजा साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आपने हर मीडियम में काम किया. आपने स्टेज में भी काम किया, आप फिल्म में भी काम किया, और टीवी पे तो आपके ड्रामे बहुत ही मशहूर है. तो मैं मालूम करना चाहूँगा कौन सा मीडियम जो है वो आपका फेवरेट है. मेरा जी सबसे फेवरेट मीडियम वुड बी थिएटर, प्रॉब्ली बिकॉज से मैं स्टार्ट किया था. देन फिल्म, क्योंकि वो चैलेंजिंग काफ़ी पाकिस्तान में इस वक्त. तो फिल्म इज़ अ वेरी चैलेंजिंग मीडियम, एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द मीडियम जिसमें मैं काम करना बहुत ज़रूरी है सब पाकिस्तान में, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री अभी खड़ी हो रही है अपने पैरों के ऊपर. सो आई थिंक अभी वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट फिल्म हैज़ टू बी योर फेवरेट मीडियम इन पाकिस्तान, बिकॉज उसको काम की बहुत ज़रूरत है इस वक्त. मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि बिसाइड्स सिस्टर ऑफ इमरान खान साहब, आपकी अपनी भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है. आप एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं.
میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ بزنس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. میرا 22 سال پہلے سے جب ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تھا تو زیادہ کام امریکہ میں تھا یا ہانگ کانگ تھا یا یورپ میں بھی تھا. تو اچھا تھا کیونکہ ساری دنیا کا اس سے آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, لیکن بڑا مشکل کام ہے کیونکہ یا فیکٹریوں کے اندر ہوتے ہیں کام کروانے کے لیے یا پھر آپ کو کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, لیکن اس سے ایکسپوجر کافی ہوتا ہے. اور امریکہ میں کافی میرا کام کرتی تھی, لیکن اب بچوں کو بیٹے ہیں میرے وہ وہی کر رہے ہیں. اپنا تو میں نے ٹائم اب نمبل کے ساتھ لگا دیا, اور یہ بھی کمائی کر رہی ہوں, یہ نہیں کہ میں یہ کما نہیں رہی ہوں. اس میں بھی میں بڑی انٹرپرنر بزنس کے طریقے سے ہی سوچا ہوا ہے کہ آپ یا پیسے کما لیں گے یا آخرت کما لیں گے, کچھ تو کمانا ہی ہے نا. تو یہ میں خالی ہاتھ نہیں بیٹھی ہوئی ہوں, کچھ کمانے ہی نکلی ہوئی ہوں, اور صرف اپنے وہ کوئنز بدل دیے ہیں آخرت کے لیے, کیونکہ اب ٹائم ایسا آ گیا کہ پیسے اور کما کے کہاں لے کر جانے ہیں, اپنے ساتھ تو لے کے نہیں جا سکتے, تو آخرت کے لیے کوئی کمائی لے کر چلیں. تو اس لیے یہ بھی کمائی ہے. عباسی صاحب, میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ڈرامے خاص طور پہ بہت مشہور ہوئے, اور یہاں تک کہ آپ کے ڈرامے نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان میں دیکھے گئے بلکہ انڈیا میں بھی آپ کے ڈرامے جو ہیں وہ دیکھے گئے. میں اس حوالے سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ کئی پاکستانی آرٹسٹ جو ہیں وہ انہوں نے انڈیا میں کام کیا, اور میں معلوم کرنا چاہوں گا آپ کا کوئی پلان ہے انڈیا میں؟ نہیں, میرا کوئی پلان نہیں انڈیا میں. اس کی دیکھیے, اٹ ڈزنٹ مین کہ جو ایکٹرز یا ایکٹریسز ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں, میں ان کے ہرگز خلاف نہیں بول رہا. وہاں جو گئے ہیں اگر اچھا کوئی انہوں نے کام کیا ہے, اپنی عزت مینٹین رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ کیا ہے, لیکن آئی پرسنلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, میرا تو اس لیے نہیں ہے بیکاز میرا کچھ اپنے تھاٹ پروسیس ہے ایک, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جس ملک کے ساتھ آپ حالات جنگ میں ہوں وہاں پہ جا کے, جس طرح ہمارے ایکٹرز کو بھی تھوڑا سا بے عزت بھی کیا گیا کافی وہاں پہ, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز کر کے وہاں جانا چاہیے. لیکن آئی آلسو بلیو کہ آرٹ کو پالیٹکس کے ساتھ اس طرح کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. سو وہاں سے اگر کوئی آتا ہے تو ہمیں اس کو کھلے دل سے ویلکم کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی لائک دیم, کیونکہ کچھ پاکستان میں ناصر ہیں جو یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی اگر انہوں نے آپ کو بے عزت کر کے نکالا تو یہاں پہ بھی اگر کوئی انڈین جیسے نصیر الدین شاہ صاحب آتے رہے ہیں, اوم پوری جو وفات پا چکے ہیں وہ آتے رہے ہیں یہاں پہ, انہوں نے فلم کی. ابھی انڈیا کی بڑی مشہور ایکٹریس ہیں سارہ خان, وہ اس وقت بھی کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک پلے کر رہی ہیں. تو ہم نے نہیں کرنا یہ, ہم نے وہاں سے جو بھی آتا ہے اس کو ہم نے ویلکم اور مزید ویلکم کرنا ہے, تاکہ دنیا وہ کانٹراسٹ دیکھ سکے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ میرا وہاں نہ جانے کا فیصلہ از ڈیپلی کنیکٹیڈ ود دا کشمیر ایشو, بیکاز آئی ایم ویری سینٹیمنٹل ود کشمیر ایشو. میرا ایک بڑا ایک اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ, اینڈ آئی تھنک کہ وہ جب حل ہوگا, اور اللہ کرے دونوں ملک اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ وہ مسئلہ ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل جب حل ہو جائے گا, دیٹ ول اوپن اپ سو مینی ڈورز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, کہ پھر ہم بھائی چارے سے, دوستی سے ٹریڈ کریں, اپنی اکنامکس بہتر کریں. ادھر بھی غریب لوگ ہیں, ہمارے یہاں بھی غریب لوگ ہیں, ان چیزوں پہ ہم فوکس کریں. سو آئی تھنک دیٹ از پرائیورٹی نمبر 1. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک میرا انڈیا جانا جو ہے وہ اس لیے بھی موضوع نہیں ہوگا بیکاز آئی سی دیئر گورنمنٹ. لوگوں سے کوئی ایشو نہیں ہے, لوگوں سے کوئی ایشو نہیں ہے, پیپل ٹو پیپل وی آر آل فائن. The problem is with the government. The problem is with the military. What they're doing in Kashmir is so horrendous. It is so oppressive. It is so disgusting that I don't see myself going there while I see the things happening in Kashmir. I see them and I think اس کو پروٹیسٹ کہہ لیں آپ یا اس کو ایک اصول کہہ لیں, تو اس لیے I don't see myself going to Bollywood. آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ARY سے بہت پرانا تعلق ہے. آپ نے ARY کے ڈراموں میں بھی کام کیا, ARY کی مووی جوانی پھر ریانی میں آپ نے کام کیا, اور ARY کے فرسٹ فلم ایوارڈز میں آپ کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا, سپورٹنگ ایکٹر کا بھی ایوارڈ ملا. تو ہاؤ ہیز یور ایسوسیشن بین ود ARY؟ میری تو بڑی گھر والی ایسوسیشن ہے ود ARY. سلمان اقبال صاحب, جے بھائی, جرجیت سیجا, دے آر آل لائک فیملی ممبرز, دے آر آل لائک بردرز. اب ہمایوں بھائی ہیز آلسو جوائنڈ ARY, تو وہ بھی اب تو بالکل ہی, ندیم بیگ ہیز آلسو جوائنڈ ARY. تو اس ہمایوں بھائی, ندیم بھائی, تو یہ اٹس مور لائک سیکنڈ ہوم.
तो इट्स नॉट इवन अ चैनल फॉर मी, मेरे लिए तो घर की तरह ही है. तो एंड प्लस इट हैज़ डन अ लॉट फॉर फिल्म्स इन पाकिस्तान. जो ARY की बहुत बड़ी एक काविश है. ARY अवार्ड भी किया इन्होंने, फिर फिल्म्स को इतना पेटर्नेज दी. तो आई थिंक ARY हैज़ डन अ लॉट, और मेरे लिए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेकंड होम. अली मुखर्रम साहब, आपने बहुत टाइम जो है अपना अब जो कि निमल कॉलेज प्रोजेक्ट है उसमें आप डिवोट कर रही हैं. मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें निमल कॉलेज के बारे में बताइए, और आप ये बताइए कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं. नमल कॉलेज भी है, नमल यूनिवर्सिटी भी है, और नमल सिटी ऑफ नॉलेज है. बल्कि पहले मैं इसको नॉलेज सिटी कही थी, लेकिन अब मैं ख्याल है इसको नाम रखते हैं सिटी ऑफ नॉलेज. सिटी ऑफ नॉलेज इसलिए क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की नॉलेज है सारी दुनिया में, सिंपल सा प्लान है, कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है इसमें. हम रियल एस्टेट बना देंगे, हमारी नॉलेज जो सारी दुनिया में है उसके लिए एक सेकंड होम बनाएंगे, ताकि हमारी दुनिया में पाकिस्तानी नॉलेज पाकिस्तान की आके इस तरह कंट्रीब्यूशन कर सके. जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं और हमज़ा ने भी बात की है कि जो पैशन हमें बाहर नज़र आता है, काश हमारे अंदर भी वो जज्बा होता पाकिस्तान के लिए. हम उसकी शायद इतनी कदर नहीं करते क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, लेकिन यही जो जज्बा है बाहर, ये भी तो चाह रहे हैं ना कि हम भी कुछ करें पाकिस्तान के लिए. तो हम एक प्लेटफॉर्म, नॉलेज सिटी और सिटी ऑफ नॉलेज उनका प्लेटफॉर्म होगा, और हम अपनी नॉलेज को वापस लेकर आएंगे. और पाकिस्तान इससे बेहतर कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती कि हम अपनी नॉलेज बेस को उठा लें पाकिस्तान में, और फिर ये जो तरक्की है इसको कोई मैच नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान को. नाज़रीन, आप देख रहे हैं नमल नॉलेज सिटी की फंड रेजिंग के हवाले से हमारी रिपोर्ट. प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का. देखते रहिए, वी विल बी राइट बैक. नाज़रीन, आप देख रहे हैं नमल नॉलेज सिटी के हवाले से हमारी रिपोर्ट. आइए इस प्रोग्राम का बकिया हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाइए. नॉलेज सिटी के लिए, और 1000 एकड़ हमारे लिए काफ़ी नहीं है. इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 3000 एकड़ हमारी ज़िंदगी के, अपनी ज़िंदगी में तो शायद हम आधी ज़मीन इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अगले 200 साल तक हम उम्मीद रखते हैं कि ये सिटी ग्रो करती रहेगी. तो ये जो इंशाल्लाह जो नॉलेज सेंटर है, जिसके अंदर आपको भी ज़हमत दी और आपने इतना अपना कीमती टाइम निकाला है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी इस पर डेडिकेट कर दिया है. तो ये इसका थोड़ा सा इसका बता दें. सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस टू हेल्प पाकिस्तान फुलफिल इट्स पोटेंशियल. पाकिस्तान का पोटेंशियल इस पे डिपेंड कर रहा है अब, क्योंकि हमने अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमने ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है कि पाकिस्तान उठेगा तो हम सब उठ जाएंगे. तो हम इसलिए ये हम सबका फोकस है कि हम इसका फ्यूचर लेके चलें. तो ये बेसिकली जो टीम है, ये शौकत खानम और लम्स, जो 2 आपके टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, उसकी टीम आगे चली है देखने के लिए कि अब जाते जाते दुनिया से और क्या चीज़ करके जाए जो शौकत खानम और नमल लम्स से भी आगे निकल जाए. और वो हमें एक सबको अपॉर्चुनिटी मिली है इमरान खान की वजह से कि उन्होंने ऐसी विजन दे दी है कि हमारी बाकी जो ज़िंदगी है उसके लिए हमारे पास एक मकसद मिल गया. और हम चाहते हैं कि आपके साथ भी ये शेयर करें कि किस चीज़ में आप हिस्सा लेने चलें. शौकत खानम भी जब बन रहा था, ये वो दिन है जैसे शौकत खानम के शुरू के दिन थे. First of all, mashallah, beautiful project, and I will congratulate the whole Namal team of getting this all set up, and your future blueprint is excellent. You guys are doing an amazing work. What I would suggest, I mean, everything that you have presented is all already well organized, well planned. For us to be involved, I think what you can pitch when you go to all these fundraisers is, other than donation, having the visiting professors. Like, I'm a doctor, I'll be happy to go and teach these students, whether I'll be able to, 3 months, 1 month, 6 months. So the same way you can pitch this. Is anybody taking notes?
volunteer. We know where he lives. Volunteer. No, miss, I don't I'm the get it. only, I want- you don't want one volunteer, you want multiple of me. वो अभी तो multiply आप करेंगे ना आगे. Inshallah. I can't do everything Inshallah. myself. I'm looking for my replacement. So proper knowledge and education is the only way to evolve life, which is beneficial to ourselves and humanity. According to Quran, तौहीद का लाजमी नतीजा बेखौफी है. So ladies and gentlemen, there are very few people in the communities who have the wisdom, the courage, the integrity and the honesty like Imran Khan. So who can do that? There are very few people like that, and it's a blessing. So the genuine cause like Naman College, which raises the level of humanity, pulls them out of those fears and superstitions and gives them opportunity to spend their life at a human level. Hopefully. So I am a part of this because there are a lot of charities in Pakistan. There is EP, there is Cheepa, there is Chowk Khanum, obviously, is one of the mainstream. There's a lot of charities. This project, तो मैं पाकिस्तान में बताया ना कि अच्छा फंड रेजर के लिए जा रहे हो, मैंने कहा जा रहा हूँ, बिल्कुल कहने किस चीज़ के लिए, मैंने कहा नमल के लिए. मैंने कहा तो यूनिवर्सिटी है, उसकी क्या फंड रेजिंग है, ये क्या बात है. So we've associated this fundraising and help to specifically charity, because नहीं सिर्फ charity होगी तो हम लोग करेंगे. This has an impact. Charity में क्या होता है, आप शौकत खाने में किसी को कैंसर हुआ आप उसका इलाज करते हैं, ईपी के अंदर अगर आप फौत हो गए तो आपकी एम्बुलेंस जाएगी, यतीमों की वो केयर करते हैं. These are all very good things, but this is going to have an impact on generations. इस वक्त मेरे साथ मिस्टर एंड मिसेस राहील एंड जीनत जागड़ा मौजूद हैं, जिनके घर पे आज एक बहुत अच्छी तकरीब हुई, जो कि अलीमा खानम और हमजा अली अब्बासी, जो कि आज निमल कॉलेज या निमल यूनिवर्सिटी के लिए तकरीब थी. आइए इनसे हम कुछ गुफ्तगू करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट कहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छी तकरीब अपने घर पे मुनक़्क़िद की और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड. मैं मालूम करना चाहूँगा कि आपका क्या ओपिनियन है निमल कॉलेज का जो प्रोजेक्ट के बारे में आज उन्होंने हमें बताया. तालीम जो है वो बहुत ही अहम है. तालीम जो है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है, और तालीम के बग़ैर जो है तरक्की होना, हमारे मुल्क की चेंजेस आना बहुत ही नामुमकिन के बराबर है. तो नमल कॉलेज जो काम कर रहे हैं, देखें स्कूलें जो हैं अर्ली एजुकेशन बहुत हो गई हैं, लेकिन रिसर्च कॉलेजेस जो हैं, जो इंटरनेशनल स्टेटस जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ. तो ये नमल कॉलेज जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है, और इंशाल्लाह अगर और भी जो कॉलेजेस वगैरह हैं और लोग भी कर रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट, तो लॉन्ग टर्म जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह. जीनत जांगज़ा साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आप बहुत सारी कम्युनिटी की इवेंट्स जो हैं उसको सपोर्ट करते हैं, और यू आर वेरी एक्टिव कम्युनिटी मेंबर, वेरी प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर. आपने ये जो प्रोजेक्ट है इसको क्यों चूज़ किया सपोर्ट करने के लिए? I support a lot of organizations. Namal, जब मुझे they approached me in regards to Namal University, I looked into it, and like in previous times, I've always highly supported education. And like my husband said that जो lower class के education जो है वो तो बहुत हो गई. Universities and college, we're lacking that in Pakistan, and especially when I found out कि उनकी जो है compared to the universities of Bradford and in United States and Europe and all that. So and I said, why not? I have the space for it. I love organizing events, and it's a very good cause, and my heart goes to that. So I said, inshallah, we'll do it. And I'm glad that it was a successful event. And inshallah, in future, we, plan on supporting Namal University. And I would like to ask everyone, to look into it and do your own research and then, support it, because you can't go wrong with this, inshallah. राहिल साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा
کہ جو نمل کالج کا جو کہ مشن ہے ٹو پرووائڈ ہائر ایجوکیشن ٹو پیپل دیٹ کین ناٹ ریئلی افورڈ اٹ، تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. معلوم کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس قسم کے پروجیکٹس اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو رورل ایریاز جو ہیں، دیہات جو ہیں، دیٹس آئی تھنک بہت مطلب میجورٹی آف دا پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ دیہاتوں میں ہے، اور وہاں پہ آئی تھنک کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ زمیندار اور کافی لوگ جو ہیں نا وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ ایجوکیشن کریں. اگر ان لوگوں میں ایجوکیشن تعلیم آ گئی اور وہ ہائر ایجوکیشن میں چلے گئے تو پھر پورا جو ہے سوشل سسٹم وہاں پہ چینج ہوگا. ملک کے لیے اچھا ہے لیکن چند لوگوں کے لیے جو یوز کرتے ہیں ان غریب لوگوں کو، ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا نا. اور وہی ہیں جو چاہیں تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ایلیمنٹری اسکول سے لے کے کالجز اور یونیورسٹیز، اسپیشلی یونیورسٹیز میں جب ریسرچ کی بات آتی ہے نا، ہم لوگ ہر چیز کے اندر، آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کو لے لیں، بہت ڈپینڈنٹ ہیں فورن کنٹریز سے، رائٹ. اگر اب دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ کافی فورن کنٹریز کی امداد پہ چلتا ہے، رائٹ، اور اس امداد کے طور پہ وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ ایجوکیشن کو ہم صحیح کر لیں، ہم اپنے ملک سے ہی لوگ تیار کریں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت کریں، ملک کو ترقی دیں، تو پھر ہمارے کو ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر اور یہ کافی ہیں جو لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ون آف دا مین ریزنز وائی دیر آرنٹ دیٹ مینی پروجیکٹس لائک دیٹ، کیونکہ اس کے لیے بہت پلاننگ کی، بہت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے کنٹرول ہے بہت کم لوگوں کا جو نہیں چاہتے کہ یہ ترقی جو ہے وہ ہر عام لوگوں کے پاس پہنچے. زینت صاحب، میں معلوم کرنا چاہوں گا، یو آر اے فلانتھراپسٹ، یو آر اے کمیونٹی لیڈر، آپ بہت ایکٹیو ہیں کمیونٹی کے پروجیکٹس میں. میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ واٹ وڈ بی یور میسج ٹو دا کمیونٹی؟ To support organizations like this and not just overlook it, do your own research and come forward. السلام علیکم، میرا نام یاسمین قاسم ہے اور میرے ساتھ میرے ہسبینڈ فیروز قاسم. آج ہم یہاں پر اس تقریب میں موجود ہیں جو کہ زینت اور راہل جگدہ کے گھر ہوئی. اس میں یہ جو تھا ایکچولی نیمل کالج کے فنڈ ریزنگ کے لیے تھی. تقریب بہت ہی اچھی رہی اور انہوں نے نیمل کالج کے بارے میں جو ہمیں بتایا اس سے بہت ہی میں امپریسڈ ہوئی. بہت اچھا پروجیکٹ ہے. I think this is very sorely needed for Pakistan. السلام علیکم، مائی نیم از اسلم پٹیل، اور آج کا جو ایونٹ تھا اٹس ویری انسپریشنل. آئی نیور نیو کہ نمل کالج ایگزسٹڈ لائک دس. یہ ہمارے پاکستان کی بہت اشد ضرورت ہے کہ جو بچے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، اس کو یوتھ کو جو ہے وہ ایجوکیشن دی جائے، اور اس طرح کا انسٹیٹیوشن جو کہ ورلڈ کلاس لیول پہ ہو، دیٹ از اے ویری نیسیسٹی. السلام علیکم، میرا نام ذل ہما زمان ہے اور آج ہم لوگ یہاں پہ عمران خان کے وہ نمل کالج کے لیے ہیں. اور جیسے کہ ان کی بہن نے بتایا کہ یہ کالج جو سا ہے، دس از اے کالج آف نالج، جو کہ مجھے بہت اچھا آئیڈیا لگا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کی خیرات پہ یا چیریٹی پہ ہی پلتے رہتے ہیں، تو وی ہیو ٹو بی اسٹینڈ آن آور اون فٹ. اور یہ کالج جو سا ہے یہ ہم لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا، ہمارے بچوں کو. میرے ساتھ اس وقت فریدہ مرچنٹ صاحبہ موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو آج کی تقریب کیسی لگی؟ بہت اچھی ہے. and I really give credit to all of the organizers, the hostess who provided the space. آپ بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہیں، اینڈ یو ہیڈ ایزڈ علیمہ خانم صاحبہ that you would like to be involved. Would you be thinking about traveling there? Yeah, actually I would. I'm retired here now, so I'm thinking, and there's nothing to hold me back here. Ek zamana tha jo there were ties here, you know, so then I was just thinking, what am I doing here? If there are good schools over there and good projects there, then I would like to retire in our own place. میرے ساتھ اس وقت مسٹر ندیم اینڈ نویرہ ریاض موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو تقریب تھی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
Ji, assalamu alaikum. Alhamdulillah, it was a very good event. It was an amazing opportunity to come and witness the work that's being done for Namal College. MashaAllah, it was great to meet Mr. Hamza Ali Abbasi, as well as the respectable sister of Imran Khan. मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और होते रहने चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद मलिक है और मैं आपको नमल कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ. नमल कॉलेज पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ला रहा है सब गरीब लोगों के लिए जिनके पास पैसे भी नहीं हैं. इंशाल्लाह नमल कॉलेज पाकिस्तान को बहुत ऊंचाई पर लाएगा. तो नमल कॉलेज के ऑक्शन में ये मैंने इमरान खान ऑटोग्राफ्ड बैट लिया है, तो दुआ करें इंशाल्लाह कि नमल कॉलेज कामयाब हो और पाकिस्तान कामयाब हो. आमीन. मेरा नाम तहसीन मलिक है, मैं शहजाद की बहन हूँ. ये इवेंट बहुत अच्छा रहा. हमजा अली अब्बासी और अलीमा ख़ान ने बहुत ही अच्छी स्पीचेस दी. हम सब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क सबसे ऊंचा रहे एजुकेशन में, और एजुकेशन ही एक वाहिद चीज़ है जो हमें ऊपर ला सकता है. मेरे साथ इस वक्त मिसेस शाहीन अमान मौजूद हैं जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर हैं. आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं. मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आज की तकरीब के बारे में आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक कि जो आज की इवेंट हुआ है इट वाज़ अ वेरी नाइस इवेंट, और मैं तो वैसे भी एफिलिएटेड हूँ शौकत खानम के साथ. आई डू इमरान खान कैंसर अपील एंड दैट्स व्हाट वी डिड लास्ट ईयर. वील बी डूइंग दैट दिस ईयर अगेन, एंड दिस इज़ हिज प्रोजेक्ट अगेन, इमरान खान, एंड ही इज़ डूइंग सच अ ग्रेट वर्क. और उनकी बहन से मुलाकात हुई, हमजा अब्बासी साहब आए, एंड आई थिंक पाकिस्तान रियली नीड्स डू बेटर इन एजुकेशन, बिकॉज हम समझते हैं कि एजुकेशन के बगैर जो है हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है. मेरे साथ इस वक्त यास्मीन अहमद मौजूद हैं जो कि बास ट्रैवल की ओनर हैं. आइए इनसे पूछते हैं कि आपको आज की इवेंट कैसी लगी? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमेशा कम्युनिटी में हर जगह मौजूद होते हैं और जितनी भी कम्युनिटी की पॉजिटिव चीज़ें आप पूरी कम्युनिटी में फैलाते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. सेकेंडली, ये जो प्रोग्राम है ये मेरे ख्याल से बहुत से एक्सपैट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, बिकॉज़ जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, हमारा एक मसला है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की वजह से बहुत चीज़ें पीछे जा रही हैं, और ये बहुत ही यूनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है. इट्स हायर एजुकेशन, अच्छे कैलिबर की एजुकेशन है, पूरी दुनिया में कम्पीट करने की एजुकेशन है. नाज़रीन, आपने हमारी रिपोर्ट नमल नॉलेज सिटी के फंड रेजिंग के हवाले से मुलाहज़ा फरमाई. उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए. आपके स्क्रीन पे जो एड्रेस है उस पर हमें अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक भेजते रहिए. और हमारे प्रोग्राम की पिछली एपिसोड्स को देखने के लिए प्लीज़ विज़िट pakistanlink.com/ARY. हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.